বুবাগ্রা তীব্রামথা बीते 2 फरवरी को 38 जुलाईबारी ब्लॉक के अंतर्गत हिचाछरा में कई अन्य पार्टियों को छोड़कर 15 परिवारों के 45 वोटदाता तिप्रामौथा में शामिल हुए। उपस्थित नेता 38 जुलाईबारी YTF के वाइस प्रेसिडेंट शिहानु मॉग, जुलाईबारी तिप्रामौथा के ब्लॉक प्रेसिडेंट हरा मजुमदार त्रिपुरा, जुलाईबारी तिप्रामौथा ब्लॉक के वाइस प्रेसिडेंट उदय मानिक त्रिपुरा, जुलाईबारी तिप्रामौथा सेक्रेटरी कमल मॉक चौधरी, जुलाईबारी YTF ब्लॉक प्रेसिडेंट माची चरण त्रिपुरा और अन्य तिप्रामौथा कार्यकर्ताओं ने तिप्रामौथा का झंडा सौंपकर उनका स्वागत किया। IPFT BJP याकारे फेडरेशन खाबाय खोबाय लामसगो नेशनल पार्टी याकारे फेडरेशन खाबाय खोबाय लामसगो बुबाग्रा लं लेब बुबाग्रा लं लेब YTF लं लेब TWF लं लेब TWF लं लेब थुइरनाय फारनाय मारां चाना संगेड़ा तिरपलन सलाम नाय थुइरनाय फारनाय मारां चाना संगेड़ा तिरपलन सलाम नाय Dapat tibrasa tansa moni bisinta amarang chano sengkeda tipulen salam nai kuman patina yakare phane rono seng khabai khobai lam chogo kuman patina yakare phane rono seng khabai khobai lam chogo dapat tibrasa tansa moni bisinta amarang chano sengkeda tipulen salam nai bubagra tipramotha tiprasa আমাদের জয়েনিং সভা এই জয়েনিং সভায় বিজেপি আইপিএফটি এবং সিপিএম থেকে আজকে তিপ্রামথায় 15 পরিবারের 45 ভোটার মহারাজার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এবং মহারাজার বিচারধারাকে ভালো পেয়ে এবং এডিসি এলাকায় যে আমাদের তিপ্রামথার যে এখন কাউন্সিলের সরকার চলছে এই সরকারের উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখতে এবং 2023 সালের নির্বাচনে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডের যে মুভমেন্ট যে আন্দোলন সেই আন্দোলনকে হাতে হাত মিলিয়ে মহারাজকে যাতে 2023 নির্বাচনের পরে আমরা যাতে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডের যে মুভমেন্ট সেটাতে আমরা জয়ী হতে পারি আজকে 15 পরিবারের 45 ভোটার এখানে যোগদান করেছেন বিজেপি আইপিএফটি এবং সিপিএম থেকে আজকের এই যোগদান সভায় আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছে 38 জুলাইবাড়ি তিপ্রামথা ব্লক কমিটির প্রেসিডেন্ট হর মজুমদার ত্রিপুরা, ভাইস প্রেসিডেন্ট উদয় মানিক